Amigos de Visión a la Producción, estamos en este momento en la 19ª cumbre del banano. Un tema súper interesante nos ha traído aquí el experto en banano sobre la raza 4. Muy buenos días y queremos conocer, por supuesto nos indica su nombre y queremos conocer sobre esto, el tema que se ha hablado, tal vez una especie de resumen, conclusiones. Good morning, Doctor. Do you want to know your name and a little brief about the topic you have talked today? Okay. So my name is Gert Kema. I'm a professor of phytopathology at the University of Wageningen in the Netherlands. So my research program on banana is now ongoing for about 15 years, and our El doctor es el profesor Gert Kema de la Universidad de Wageningen de Holanda. Su programa de investigación en fisiopatología de banano va por 15 años en este punto. Sí, and our program revolves around Cigatoka negra and Fusarium, so mal de Panamá. Su programa se trata de Cigatoka negra y el Fusarium o mal de Panamá. ¿Va a continuar? Otra pregunta. Sí, queríamos conocer sobre la experiencia que tiene el estudio, sobre lo que ha dado a conocer el día de hoy, sobre este tema tan lacerante, no solamente para nuestro país, sino que para varios países. They want to know your knowledge or a little resume about the topic you have presented today that affects so many countries and Ecuador. Yes. Yeah, so my message today was that yes, Fusarium wilt is threatening global banana production, not only the export sector, which is so important here in Ecuador, but also many smallholders in Africa, where banana is a staple food for millions of people. Mi mensaje el día de hoy ha sido que el Fusarium raza 4 está afectando a varios sectores, no solamente al sector exportador, sino también a pequeños productores en la zona de África. ¿Y tiene algún conocimiento de cómo está afectando acá a nuestros América Latina, Colombia, ya está en Colombia, hasta en Perú? Do you have any knowledge about how Fusarium is affecting production in Latin America, Colombia, Peru? Yes, compared to many other countries, I think in Colombia and in Peru, for sure in Colombia, I cannot say that Fusarium is under control, but there is a massive effort in quarantine to make sure that it doesn't spread further in the country. And so now in Colombia it's in Santa Marta and Magdalena. Peru is a different case, because in Peru it's about 8,000 producers, small producers, and they all sit on one and the same irrigation system, which is potentially dramatic. No podría decir que en Colombia la situación está en control, pero se han realizado esfuerzos masivos para controlar, por ejemplo, en cuarentena. Sin embargo, en Perú la situación es diferente porque existen varios pequeños productores que están conectados bajo un mismo sistema de irrigación. ¿Y qué opinas de qué riesgo hay para Ecuador, que está en medio de estos dos países que ya están prácticamente contaminados? Doctor, the next question is, what are the perils or the risks for Ecuador that is in between these two countries that already have the plague? I think the risk is substantial. I would be surprised if Tier 4 would never come to Ecuador. I think we should be ready for it. So that's why I also in my talk addressed that it's very important to invest in prevention, not only at the farm level but also nationally, because of course the entry of Tier 4 in Ecuador would be dramatic. I mean, there is very large producers here, but also many smallholders growing plantain. It's important also for daily food. So yes, there should be a lot of attention for Fusarium wilt in Ecuador. El doctor indica que el riesgo en Ecuador es sustancial, se sorprendería inclusive si no llegara el Fusarium a Ecuador, e indica que por eso ha señalado la importancia de la inversión en el caso de las plantaciones privadas, pero también en escala nacional, debido a las afectaciones que tendría el Fusarium, considerando que hay grandes productores, pero también varios pequeños productores, y también afectaría al consumo nacional. Entonces, ¿cuál es la sugerencia, aparte de esta, para que tomen ya acciones nuestros productores? Do you have another suggestion apart from investment so that growers can take into action? Sure.
So that's also what I said in my talk, right? So, number one, don't let anybody enter your plantation. They should, without, they have to register. When do you come in, when do you come out? Don't walk in my plantation with your own shoes. You get my boots and then you can go on with me and have disinfection units where you clean footwear and, if possible, prevent traffic in your plantation. No cars, no motorcycles, have a clean zone and have a dirty zone. From the dirty zone, leave your stuff there and then make yourself clean and then enter the plantation. So that's very practical at the farm level. So I think preventing people just to get into plantations without any control, that is very important to start with. El doctor indica que otras medidas de cuidado son medidas de prevención particulares. Por ejemplo, en las fincas, no permitir que ingresen gente sin el registro, realizar cambios de botas para que sean solamente las botas que ellos les proporcionan con las que ingresen, tener zonas de desinfección, en lo posible impedir el tráfico vehicular dentro de las fincas, entre otras. ¿Cuánto se pierden? Si tienes cifras de cuánto se pierde por la raza 4 en Panamá. Have an amount of money loss, I believe, that, or maybe hectares loss of production because of Fusarium wilt Once more, around the world? Yeah. Do you have any amount of hectares loss? Oh, that's affected. Okay, yeah. Affected on the world. Globally, hundreds of thousands of hectares globally. Cientos de miles de hectáreas globalmente. Finalmente, esto es un desafío. ¿Qué más sugiere para terminar la entrevista como experto que es usted, que ha estudiado mal de Panamá? This is a challenge. So, as an expert, what else do you recommend for growers to face this challenge? Okay. What is very important for the banana sector is that they collaborate. Whenever Tier 4 is suspected in a farm, don't try to hide it, but make it public. Talk to each other, talk to the authorities, and implement quarantine strategies. So hiding is the basis of devastation. It only contributes to further dissemination. Lo importante, indica el doctor, es la cooperación. En caso de que exista una posibilidad de Fusarium, señala la importancia de comunicar. Esconder la enfermedad es la base de la devastación. Por si acaso ya sabes sobre nuevas variedades resistentes a este mal. They ask you if you know about some resistant varieties. Right now there are no resistant varieties, so we don't have anything to replace Cavendish. There are various initiatives around the world that plan developing and are working on developing new varieties with resistance to TR4, but they're not yet commercially available. El doctor indica que al momento actual no existen variedades resistentes que puedan reemplazar al Cavendish. Can you repeat that? So what I said, there are various initiatives around the world to develop new varieties with resistance to TR4, but right now there are no varieties commercially available that have the required level of resistance. Existen varias iniciativas para tener variedades que puedan resistir al Fusarium, pero en el momento actual no existe una que sea comercialmente disponible, que esté comercialmente disponible y cumpla con los requerimientos necesarios. Doctor, le agradecemos de parte de Visión a la Producción por su amable atención y a ustedes también como traductores que nos han colaborado. Muchas gracias. Éxito igual, doctor. You're welcome. Muy amable. Thanks for the translation.